रुको जरा, सबर करो। किसी लोग रूपांतरीकरण का आखि नहीं पारना आखि अंधा होची ओनली अंधा लोग रूपांतरीकरण दिसिबोने जदि आखि ठीक होची ताले प्रत्येक पंचायत रे रूपांतरीकरण आपण पाइबे ଆପଣ ଯାହା ତୁମ ସୋଡ଼ା ପାଣି ନେଇକି 23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ନବୀନଙ୍କ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ପଡୁନି। ସିଏ ତ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନି। ଆଉ ତମେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧ, ଆମକୁ ଦେଖା ପଡୁନି। ତମେ ଯାହା ସବୁ କାମ କରୁଛ ଠିକ ଦେଖା ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଯଦି ଦେଖା ପଡୁନି, ଚଷମା ଲଗେଇକି ଠିକ ସେ ଦେଖ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଠିକ ବୁଝିପାରିବ ଅନ୍ଧ କିଏ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନା ପାଣ୍ଡୁ। दीदी एमती रही केते वर्ष हेलानी तथापि ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି। ଆମର ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଜାଗା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଜମିବାରି ନାହିଁ, ଘର ଦିଏ ବି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ପଡିଛୁ। ଆଉ 2 लाख 3 लाख लेखे गोटे गोटे गाँ को दिया हला कौन ना चाउल कलेक्शन करिवो क्विंटाल टे नहीं 3 लाख खर्च है 3000 टकार चाउल कलेक्शन है लोक किंतु यही अवस्था रे रहउछन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई केते वर्ष रहिलो नहीं घरे बातिया नहीं सेबिटु घर भांगी नहीं बात्यारे आसिक देखी जाइथले देखी जाऊँ किसी अनुमान नहीं। जे बुली सारले कलीर कलुष देखुच प्रभु हे चकाखी केते दिन आउ देखिब रखी धर्म को साक्षी अधर्म हाटरे धर्म जे